ጠንቂ ሞት አምባሳደር አንደ ሚካኤል ካሕሳይ እቲ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ንራስ አስራተ ካሳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ረኸቦ ንኸብዶ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ንኸብዶ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር حسبالو كجمت كذكر أبز حلف قربا معلتات أب آرتست تي في وورلد زتبهله چانل ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ደረጀ ኃይሌ በነገራችን ላይ አብዝ بالمدب أب فرانكفورت جرمن مسموهر تاريخ دراسي كومدمانا ኢትዮጵያ ንጉሳው ቤተሰብ አባል ምዝኾነ ወዱነቲ አብ ግዜ ንጉስ ኃይለ ሥላሴ እንደራሲ ኤርትራ ዝነበረ ልዑል አስራተ ካሳ ልዑል አስፋ ወሰን አስራተ ካሳ አብ ዝጎበረ ሰፊሕ ታሪኻዊ ቃለ መሕተት አብኡ ልዑል አስራተ ካሳ አብ ማሕዳር ኤርትራ ኮይኑ አብ አስመራ አብ ዝነበረሉ እዋን تمرحي حزباو حيلتا زنبره ولق ملاخي ኢሳያስ አፈወርቂ ካብ በረኻና በስመራ በመታው አብቃኛው ምስስለያ አሜሪካ ማለት CIA ኣብ ዝራኸበሉ ዝነበረ እዋን ምስልዑል አስራተ ካሳ ወንከም ዝተራኸበ ካቡ ቀጽሉ ድማ ልዑል አስራተ ካሳ ንሕክምና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ውን ምስካላይ ርእሱ ከም ዝበጽሖ ምስካሩ ይሕፍለጥ ነቲ ዝቐረበ መደብ ዝተኻታተሎ ሓደ ቅዱስ ተጋራላይ ድማ እቲ ምስ ኢሳያስ ኮይኑ ንልዑል አስራተ ካሳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝበጽሖ አምባሳደር አንደ ሚካኤል ካሕሳይ ምንባሩ ምስተወሳኺ ድሕረ ባይታ ኣተኣሳሲሩ ሓቢሩና ብዛዕባ ኢሳያስ ናብ ቃኘው ስቴሽን አስመራ ምእታውን ንራስ አስራተ ካሳ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምርካቡን ብወደ አስራተ ካሳ ተዘንቲዩ ነይሩ ኢሳያስ ኣብ ቃኘው ምእታው ዝምልከት ኣብ ቤት ትምህርቲ ካድር ህዝባዊ ግንባር ኣብ ሳሕል ኣብ ባቆስን መንተብለን ክልተ ግዜ ብተማሃሮ ካድር ከም ሕቶ ተላዒሉ ነይሩ ኣብቲ እዋንቲ ነቲ ናይ ካድር ትምህርቲ ዝመርሕ ዝነበረ ተጋዳላይ ሃይለ ወልደን ትንሳኤ ድሩዕ ሽዑ ዝሃቦ መልሲ ግን ሓሶትዩ ንኢሳያስ ንምኽፋእ ብተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ዝተመሃዘ ዘረባ ይክብል ክልተ እዋን መሊሱ ይኹን እምበር ድሕሪ ናይ ጉጅለ 15 ተቃውሞ መምጽእ ግን ምስ ሃይለ ድሩዕ ነቲ ናይቲ እዋን ትሕቶ ኣልዒልና ኣብ አስመራ ደጊምና ምስ ይዕለልና ሽዑ ንኢሳያስ ከም ዝኸወለሉን ከም ዝሓበኣሉን እንተኾነ ግን ንቃኘው ይኣቱ ከም ዝነበረ ድሩዕ ገሊጹልና ብዛዕባ ርክብ ንራስ አስራተ ካሳ ብዝምልከት ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ክልተ ግዜ ይበጽሕዎም ሓደ ግዜ ኣብ ሆስፒታል ሓደ ግዜ ድማ ኣብ መንበሪኦም ወይ ድማ ናይ ቤተሰቦም ዝነበረ ገዛም ኣብቲ ቃል መሕተት ምስ ካልኣዩ ከም ዝበጽሐ እዩ ተጠቒሱ ዘሎም ኣብቲ እዋንቲ ኢሳያስ ንራስ አስራተ ካሳ ክበጽሖን ከሎ ካልኣዩ ኮይኑ ምስኡ ዝኸደ ድማ እቲ ጸኒሑ ዝቆተሎ ተጋዳላይ ኣብ አስመራ ቅድም ዓርኩ ዝነበረ አምባሳደር አንደ ሚካኤል ካሕሳይ عند مكيال كحساي أبت وانتي ناي وصا قديات كوينيو زنطف نيرو كلته غزي دما مس ኢሳያስ ኮይኑ ንራስ አስራተ ካሳ በጽሕዎ عند مكيال ብዙሕ ማቕና ኢሳያስ ሲፈልጥ ስለ ዝነበረ ድሕሪ ናጽነት ንኢሳያስ ክንዕቆን ክዳፈሮን ምስ ጀመረ መጀመርያ ኣደስኪልዎ ጸኒሑ ድማ ቀቲልዎ ነቲ ሓቂ ህዝቢ ክፈልጦ ይግባእ ዝብል እቲ መልእኽቲ ንጉዱስ ወሃብ ሪእቶ በትን ዝጎደለ ሓበሬታ ንምምላእ ዝወሰዶ ተበግሶ እናመስገናኽኣ ነቲ አንደ ሚካኤል ብዙሕ ማቕ ምስጢራት ናይ ኢሳያስ ይፈልጥ ስለ ዝነበረ ቀቲልዎ ክብል ዝጠቐሶ ሓቂ መበገስ ጌርና ኢሳያስ ንኣምባሳደር አንደ ሚካኤል ካሕሳይ ዝቆተለሉ ምኽንያት ብምልዓል ካልእ ኣገዳሲ ዘደንጽ ሓቂ ከነዘኻኽረኩም እቲ ጠንቅሞት አምባሳደር አንደ ሚካኤል ካሕሳይ ዘርእስቱ ምስክርነት ዮሐንስ ስብሃቱ ሃብተ ስላሴ ብዝብል ስም ካብ ርእሲ ምድሪ ተባሂሉ ናብ ኣሰና ብ18 ሕዳር 2018 ተላኢኹልና ሽዑውን ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሰና ዘርጊሕናዮ ዝነበርና ኮይኖም ምዝክብ ኢልና ዘልዓልናዮ ተወሳኺ ሓበሬታ ብምትእስሳር ምዝካሩ ኣድላይ ስለ ዝኾነ ንክትታልኩም ንዕድም ሰላምታ ኣይርሳዓኩም ክብራት ተኸታተልቲ ሳተላይት ቴሌቪዥን ኣሰና ብሩኽ ናይ ሰንበት ዕረፍቲ ክኾነልኩም እናተመነኹ ናብቲ ንሕጂ ተዳልዩ ዘሎ ብዛዕባ ጠንቅሞት አምባሳደር አንደ ሚካኤል ካሕሳይ ዝምልከት ሰፊሕ ምስጢራዊ ሓበሬታ ከብለኩም ደጊመ ሰናይ ምክትታል
ጠንቁሞት አምባሳደር ዓንደ ሚካኤል ካሕሳይ ነዛ ሓበሬታ ክጽሕፍ ዝደረኸኒ ምኽንያት ሎምቕነ እዞም ኣሕዋትና ደገፍቲ ህግደፍ እቲ ብምኽንያት ጠብለቕሎቕ ኣብ ጉዳይ ሶማል ኣብ ርእሲ ስርዓት ኢሳያስ ኣጽዋር ውግእ ከይገዝእ ተሓላሊፉ ዝነበረ እገዳ ወይ ማዕቀብ ተላዒሉ ሌሎም ከምዛ ቅዋሚት ተግበር ዝበሎምን እስራት ፈቲሒሉ ዘበሰሮምን መሻኪን ጽቡቕ ዜና ካብ ዝሕረሞም ብዙሕ ግዲ ገይሮም ኮይኖም ቅድሚ ሕጂ ኣብ 2011 ብሰለማዊ ሰልፊ መኪትና ኣፍሺልናዮ ይብሉና ከም ዝነበሮም ሕጂ ንዕኡ ረሲዖም ግልብጥ ኢሎም ከምዛ ንሳቶም ነዚ ውሳኔ ከም ዝቕየር ዝገበሩም እንቋዕ ሓጎስና ኢሎም ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ይዝርጉሕልና ኣለዉ ንሕና እውን እንቋዕ ሓጎሰኩም እንቋዕ ናይ ሓጎስ ግዜ ኣሰጋገረኩም ኢልናዮም ገለ ካብቶም ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ድማ ኣብ ገጻቶም ስእሊ ናይ ኣምባሳደር ግርማ ስመሮም ጠቂዖም ቅሰን ኣብ መቓብርካ እገዳ ኣፍሺልና ይእና ኢሎም እገዳ ከም ዝተላዕለ ጫው ናይሮም ህግደፍ ናብቲ ንሱ ዘለዎ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝመደቦ ሰፈር በፂሕሎም ነገሩ ምውታይ ትኽሰስ ደኣ ኮይኮነና እምበር ካልእ ይትረፍሲ በትና ኣስቴር ዮሐንስ በዓልቲ ቤት ጴጥሮስ ሰሎምን ዝገበራ ጥራይ እኳ መርገም ናይተን ኣዲአን ክቕበላ ሃንቀው ኢለን ዝጽብያ ዝነበራ ዘኽቲመን ዝዓበያ ደቃ ክንደየ ናይ ገጽ ቅዱስ ጴጥሮስ ከይርኢ ዝኾነ ኮይኑ ኣምባሳደር ግርማ ዜና ብዛዕባ ምልዓል እገዳ ምስ ሰምዐ ልክዕ ከምቲ ኣሜሪካ ኸሎ ዝገብሮ ዝነበረ ቀንዲ ስርሑ ምስ በዓልቲ ቤቱ ኮይኑ ኣይበልናንዶ እንዳበሉ ነቶም በዓል መለስ ዜናዊ ኣራግጽ ወዲኦሞም ዝብል ዜና እታ ድምፂ ሓቂ ዝኾነት ኤሬ ቲቪ ወያነ ባይ ከይብሎም ክትቃልሖ ቀንያ ባጫ ንጎኒ ገዲፈ ናብ ቁም ነገረይ ክምለስ እዞም ደገፍቲ ህግደፍ ስእሊ ናይ ኣምባሳደር ግርማ ስመሮም ኣብ ገጻቶም ምልጣፍ ሓደ ነገር ኣዘኻኺረኒ ኣምባሳደር ግርማ ሕማሙ ከይሰማዕና ኢና ሞቱ ሰሚዕና ቆብሪ ድማ ምስ መዝነቱን ህቡብነቱን ዘይከይድ ጠርቋሽ ከም ዝነበረ ኢና ተዓዚብና ገለ ሰባት ገለ ምስጢር ግዲ ኣምሊቑ ኮይኑ ኣያይ ተቐይምልኡ ዝብሉ ኣለዉ እዮም ብዛዕባ ኣማውትኡ ሓደ መዓልቲ ፈለጥቱ ወይ መቕርቡ ይነግሩና ይኾኑ ኣነ ግና ብዛዕባ ጠንቁሞት ኣምባሳደር ዓንደ ሚካኤል ካሕሳይ ካብ ሩጡብ ሰብ ዝረኸብክዎ ሓበሬታ ክካፍለኩም ኣብ ኤውሮጳ ካብ ዝኣቱ ቁሩብ ዓመታት የገይረ ሓንቲ ጓል 75 ዓመት ጓል ስዊዘርላንድ ሰበይቲ ጠዊቓ ተፋሊጣትኒ ብዛዕባ ኤርትራ ዓሚቕ ፍልጠት ከም ዘለኒ ምስ ፈለጠት ድማ ብዙሕ ቀረበትኒ ትግርኛ ጽቡቕ ጌራ ትሰሚዓ ኣብ ምዝራብ ግና ክንድቲ ኣይኮነትን ትዛረቦ ቋንቋ ጀርመን ኮይኑ እንግሊዝኛ ድማ ኣቀላጢፋ ትዛረብ ንነፍሳ ከም ተጋዳሊት ህዝባዊ ግንባርያ ተሓስባ ንልዕሊ 40 ዓመት ኣብቲ ቃልሲ ጸኒሓ ምስ ገለ ተጋደልቲ ብዛዕባ ዝነበራ ፍቕራዊ ህይወት ዘሕለፈት እያ ግና ኤርትራውያን ጓል ሃገሮም ተዘይኮይኑ ጸዓዱ ብዘይምምርዓዎም ትቕየመሎም እያ ከማንም ተጋላላይ ድማ ብኽሽፉን ብድምድሙን እያ ንኻልኣይ ሰብኣያ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ተመሪዓቶም ቅድሚኡ ንሓደ ኣፍሪቃዊ ተመርዕያ ሓንቲ ጓል ወሊዳቱሊኣ እዚ ካልኣይ ሰብኣያ ጻዕዳ ወዲ ዓዳ እዩ ህይወታ ንገድሊ ዘወፍየት ሰብ ብምዃና ታሪክ ህይወታ ብግቡእ ዝሰምዓን ኣብ መንጎ ብዛዕባ ኤርትራ ገለፈያ ኣቢሉ ሓድሽ ምዕባለ ዝውስኸላ ሰብያ ትደሊ መዓልታዊ ክሳብ ዝስልችወኒ ቴሌፎን ደው ኢላትለይ ንሰዓታት ጽኒለ ሰሚዐያ ዝሰምዓ ሰብያ ትደሊ ነይራ ንሳ ትዛረብ ኣነ ይሰምዕ ኣብ መንጎ ድማ ይሓታ ወይ የድንቓ የራስና የለፋልፋ ኮታስ ይትኽቱኻ ምስ ግዜ ኣሚናትኒ ጋዜጠኛ ከም ዝነበርኩ ምስ ፈለጠት ድማ ኩሉ ኣብ ልባ ዘሎ ነገረትኒ ዘይነገረትን ነገር ዳርጋ የለን ስእልታትን ናይ ቀደም ቪድዮታትን እውን ኣለዋ ንባዕላ ሓንቲ ኣርካይቭያ እዞም እንዳስነዳ እንተሰሚዖም ግፋ ናይ ሰነዳት ከየካይዱላ የስጊ ንሳ ካብ ንእስነታ ኣባል ኮሙኒስታዊ ሰልፊ ኣኔራ ከም መጠን ኮሙኒስት ድማ ፕሮሌታርያት ኢንተርናሽናሊዝም ሕብሮም ይኹን ዓሌቶም ብዘየገድስ ኣፍሪቃውያን ድዮም ኤሽያውያን ብዘይፈሊ ኩሎም ጸጋማውያን ሓይልታት ብጾትኦም ዝብል ኮሙኒስታዊ መትከል ክሳብ ሕጂ ናይ ህይወታ መምርሒ በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ኣብ ጎኒ ሓርነታዊ ቃልሲ ህዝብታት ኣልጀርያ ደቡብ ኣፍሪቃ ዚምባብዌ ሞዛምቢክ ኣንጎላን ፍልስጤምን ብንጥፈት ተዋሲኣ እያ ኣብ መፋርቕ ሰብዓታት ኣብ ኣልጀርያ ኣብ ዝነበረትሉ ግዜ ምስቲ ኣብኡ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ሓይልታት ርክብ ጀሚራ
ኣብቲ ግዜቲ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣልጀርያ ናይዝጊ ክፍሊ ነይሩ ንናይዝጊ ውሽጡን ውሻጡን ጽቡቕ ይኹን ሕማቕ ባህርያቱ ብጉቢኣ ትገልጾም ኣብቲ ግዜቲ ነፋሪ ጠሊፎም ኣብ ኣልጀር ዝነበሩ ከም በዓል ብርሃነ መስቀል ረዳ ዝኣመሰሉ ጸጋማዊ ኣተሓሳስባ ዝነበሮም ናይ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሃሮ እውን ትራኸብ ነይራ ሓደ ግዜ ናይዝጊ ክፍሉ ሒዝዋ ንሜዳ ኤርትራ ኣትያ በቲ ኣብ ሜዳ ኤርትራ ዝረኣየቶ ተሳትፎን ቃልስን ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተመሰጠት ኩሉ ሃማን ቀልባን ምስ ቃልስ ህዝቢ ኤርትራ ኮነ ንካልኦት ምንቅስቓስ ሓርነት ገዲፋ ኸኣ ምስ ኤርትራውያን ተጋደልቲ ኣሻርያ ናብ ኤውሮጳ ተመሊሳ ብፍላይ ንመግዝእ መንዲል ንጽህና ደቂ ኣንስትዮን ምስ ፍርያምነት ተጋደልቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥም ናይ ሕርስን ጥንስን ጸገም ንምፍታሕ ዝሕግዙ ናውቲ ሕክምናን ኣብ ሜዳ ዝተወልዱ ናጽላታትን ህፃናትን ጉቡእ ማእዛታት ክረኽቡ መታን ንብዙሓት ከምኣ ጸጋማዊ ኣተሓሳስባ ዘለዎም ብምጉስጓስ ፍቆዶ ኣብያተ ክርስቲያን ኣብ ፍቆዶ ጽርግያታትን መንዲል ዘርጊሖም ዝረኽብዎ ገንዘብን ንዋትን ብመንገድቲ ኣብ ሮማ ዝነበረ ቤት ጽሕፈት ህዝባዊ ግንባር ንሜዳ ኤርትራ ከም ዝኣቱ ትገብር ነበረት ኣብዚ ድማይኣ ምስ ዓንደ ሚካኤል ካሕሳይ ዝተፋለጠት ንሳ ንቁመትን መልክዕን ጉብዝናን ናይቲ ፓይሎት ዝነበረ ዓንደ ሚካኤል ካሕሳይ ክትገልጽ ከላም ርኢ ምሰበልክዎ ዝተሰማዓኒ ስምዒት ክሳብ ሎሚ ክዝክሮ ከለኹ ልበይ ይሰራሰር ዓንደ ሚካኤል ኣዝዩ ጽቡቕ ኣዋልድ ሃነን ዝብላሉ ጉሩም በዓል ሻምዩ ነይሩ ብፍላይ ኣነን ሓንቲ ህንዳዊትን መታ ንዕኡ ክንርኢልና ኣብቲ ቤት ጽሕፈት በጃኹም ብናጻ ክንሕግዘኩም ኢልና ኣብኡ ንሰርሕ ነርና ዓንደ ሚካኤል ግና ሙሉእ ልቡ ቆልቡን ኣብ ቃልሲ ስለ ዝነበረ ንሕናስ ሃንቀው ኢልና ደኣ ተረፍና እንተኾነ ውሽጡ ሕሩር ፍቕሪ ንልዕሊ 30 ዓመታት ብጥቡቕ ብጽያዊ ፍቕሪ ክሳብ ዕለተ ሞቱ ጥቡቕ ርክብና ቀጻሊ ነይሮም ኣብ ኤርትራ ኣብ ማሕዳር ዞባ ማእከልን ሚኒስትር መጓዓዝያን ከሎን እንተወሓደ ሓንሳብ ኣብ ሶሙን ይድውለሉ ነይረ ኣብ ዓዲ ጣልያን ኣምባሳደር ከሎሞ እንተወሓደ ኣብ ወርሒ ሓንሳብ ንበጻጻሕ ነርና ኣብ ማውትኡ ኣዝዩ ዘሕዝነኒ ኢላ ዓይና ንብዓት ቋጸረ ሕንቕንቕ ድማ በለት ብዛዕባ ዓንደ ሚካኤል ተዛሪባ ኣይትርብርብን እያ ኩሉ ሻዕ መልክዑን ዕላሉን ቅጅል ምስ በላ እዩ ካብ ምሕር ምቅርራቦምን እምብዛ ዕርክነቶምን ብዙሕ ምስጢር ይዕሊልዋ እዩ ድሕሪ ሞቱ ምስታሕጂ ኣብ ዱባይ ዘላጓሉ ጥቡቕ ርክብ ኣለዋ ንዕኡ ዝረኸብኩ ስለ ዝመስለኒ ትዝክብለኒ ከሎ ንጓሉ ደው ኢለ ብዛዕባ ቦኣ ይዕልላ ንሳ ግና ንገድሊ ቀዳምነት ሂቡ እትቦ ክገብሮ ዝኽእል ክንክንን ሓልዮትን ስለ ዘይገበረላ ቅጭ እንዳበላ ደስ ከይበላ ከም ትሰምዓያ ገሊጻትለይ ሓደ ሃነን ኢሉ ዝሰምዓ ሰብያ ተናዲ ነይራ ንዓይ ረኺባ ብዙሕ ኣዕሊላትኒ ኣነ ድማ ጽቡቕ ኣሎ ሕማቕ ኣሊለ ንብዙሕ ዝርርብና ብድምፂ ቀዲሐዮም ግዜን ኩነታትን ኣብ ግምት ኣእትየ ኣብ ዘዝጣዓመኒ ፈይ ከብለልኩም እየ እምበኣር ድሕሪ ብዙሕ ርክብን ብዙሕ ምቅርራብን ዝምድናና ንያደን ወድን ኮይኑ ካብቲ ብዙሕ ዘዕለለትን ምስጢራት ሎሚ ብዛዕባ ጠንቁሞት ኣምባሳደር ዓንደ ሚካኤል ካሕሳይ ሕሹኽ ክብለኩም ሕጂ ናብ ቃላታ ከብለኩም ዓንደ ሚካኤል ኣብ ዓዲ ጣልያን ኣምባሳደር ከሎ ብፍላይ ኣብቲ መወዳእታ ግዚኡ ጥባዩ እንዳተቐየረ መጽዩ ሕጉስ ዝነበረ ሓራቕ ሕዙን ዝንዝብል መንጸርጸሪ ኮይኑ ድቃ ስለ ዝኣብዮ ድማ መስተ የዛይድ ነበረ ናብ ኤርትራ ምስ ተመልሰ ብዙሕ ግዜ ይድውለሉ ነይረ ዝበዝሕ ግዜ ብቐትሩ ብናይ ስኽራን መንፈስ የዘራርበኒ ነበረ መጠኑ ክሰቲ ኸኣ ብዙሕ ምዒደዮም ብዙሕ ይጣዓስ ነይሩ ምስ ሕልንኡ ኣዝዩ ተባኢሱ ነብሰ ጽልኣታ ማዕቢሉ ኣብ መጨረስታ ኸኣ ድጓሃን መስተን ፌጋቶ ሓመመ ሓሚሙ ከሎውን መስተ ኣየቋረጸን መሊሱ ደኣ ኣዛይድዎ ሕርቃንን ጓሃን ምሕር ረሚሶሞ ነበሩ ንሞት ብዙሕ ይደልያ ነበረ ሞቱ ከቃላጥፍ ድማ እዩ መስተ ዝብዝሕ ዝነበረ እናበለት ክትነግረኒ ኸላ ሓደ ኣግሂዳን ኣንቲዓን ክትነግረኒ ዝጸገማ ነገር ከም ዘሎ ኣስተባሃልኩም ወሰን ትኸይድ ከም ዝነበረት ቆባቢለያ ንለባም ኣምተሉ ኣይዘንጋዕኩን ቀስጌረ ኮርኩረያ ቀስጌረ ጎርጉረያ
سلاحيله كعيتيا سلمنتاي كونتاتو كاب كوفو ناب كوفو يخيد كمز نبر دما صقومو كمز الصعب أعليلاتني نساون كمزي أنا غراو غيره زلف الفازلخو نعند مكيل طفيكم دو كوم غيرا نزي تنقاف حبريتا رخيباتهم علالا كمي جميرو كمي كمز ودئه كابتي بدمص زقدحكو وزررب كمزلوو يقرب لكم إسياس دقاقيمو نعد طاليان كمالالس كله تذكرو دو أنا دما هو خيله نتن أوليدو زسدن وشماتاتو كركبن كاباتن دقيل زولدم دق وكرئي كمالالس كله دو بلكوا نو اتغندي نسي كونن كابوز عبي مليونات تزرخبو لبيزنس كجبريو زمسنيرم أنا دما نز فابريكا باراتولي من تزمناو تكنولوجين بولس إنفستمنت انتباهيلو بطرح شيء يزبلن نمبار بليونات جنزب رخيب الليو تا ميلانن رومان دسمو شماتاتون بشم آنست فيليبوسن بوزح بلاسطات جزيوم زبال انبار حاكيو نو كال ماليا زيبلو 900 مليون زبسح جنزب زرخوبلو عبي بيزنس مبر أنا دما زناي آلوبو مخان باناتهم ناي سالسا كوميدرن بانانان فابريكا دعا كندودو توصيا نسا دعا عامت كوازي حكمت كابي يامسيا تقابلين كتقمقم نو سيني الكازي تسمع ريخا بزعبات الجنزب إسياس نبينيو مستوى مافياني عادة آيان تسمامعو وديوه نتجنزب دما آبتي آب سايبرسن كاريبيان نزلو حسابو آتاوي بيرومدو مسكيناي عند مكيال دما اي بلع اي ستيه نمنغست إيرترا وكيلو نزم استراوعل فريملو ازي دما ايو اساقيو ناب موزب صحو تنكي تبلني انا دما بزعبا منتاي تزارب كمزلا قربلني بزخونه اسكي سقيلك سمعيله زرب آمتان كتقصل بلبي ازن سرامات مافيا مرزي بيروغيرن سميمون اي انزخونا بولكو بوشتين ويا سبيتي سقا بلت علالا كتقوارصو زدليت مسيلو ترأيني جن دحرو قروب سق كمز السعب كسيلام عند مكيال بتعامي قره سبينيرو بز جنزبزي هزبي إرترا كاب دغنت فصم كقالا قليلو آتيوام إرترا كاب جاف نجاف كم عين عارات من قدي كزر قحلان عبيتي انداستري كتكاللانيو زبل مخنياتيوم هيبومو قداتو وحد ربحو قنا عابيلوم وطم مافيان إسياسن آمينومو تجريه نهزبن هاجرن إيرترا وكيل دما فريمو بوزح كيس أنا حدما كله تجاهيدلو أبكوص زي كل تعسان إهتان بسيحو كسب قاس بجوهن بحركان دما نابموت بسيحو تبلني حجون نلبام أمتول قديلا خوينا زقبلت أنا جنا عاشية قد خوينا قب آي بالكوان كترج حلي بزسمعك أنا ويلي ما في عدين قتلن أنا دا أسخيرو كله كابس كالا صيدي فندي سميعه يبلام نو اتنوسو زفرمو نهزبي إرترا كاب تولدي ناب تولدي سلولو زقوتن نزز تولدي إرتراوي أساسيون أساقيون زقتل نحوارو زتقبر فنجي بمخانون نيسي أسترايزر بحي هزبي إرترا تبتبل سانتيم زير بحالو بمخانو دحرو سلسترود أمبر أنا دما انتايدي نقرو بالكوا بنوكرنا كي تعزبني نتنك على تي دارجا وحط عبله تحت ملحاسي بخبها الزخل أقراربا حجي زرب أن تقصلا تميلا كسمع إله مسنبسي قالعتهم أباي ترس مدرباس عن تلايتي أب جماجم بحري ناي عالم كيلاتا زهانس و أزي بلوس فيلاتات ناي سينيور مولوتين كفرس كله تذكره دو تبلني أنا دما هو خيله ويبلا أبيو اتناي طاليان مرزام ناي نيكلور حاتلا تقبير زلو نودب مسفحدو كم ناي دوباي عبيت زمناوين هنصاتات نمسرحان لهم نتغزاوتي افريسوم نتبوتا بدوزرات اعميقوم يوم في حرمو نتي بعباي مركب تصعين زمص نيكلور وحاتلا خا قبيرمو تبلني انا دما ايرتراو هدفاو نحيزني ازس زي منيو كابزو كل العلي حدا شحن كل تميتن زخون جماجم بحري اتونن ايرتراس مغبر سينا غزاو تفريسا سفرتو ابسابيساس ابتحتي قبيرمو كتبلني ازس فصم زي امني جماجم قاح بحري مريت دنكاليا ايراخي انديخي انتاي زدكم نيروم ابت منقد عصب سقيلوم زي قومطو وتحصا بحاده ليت بعلو قبيرو محادره بلكوا
እታ መርከብ እኮ ኣዝያ ዓባይ ብምዃና መጸግዒ ወደብ ስለ ዘድልያን ኒውክሌራዊ ሓተላ ድማ ብቐጥታ ካብታ መርከብ ክጓሓፍ ስለ ዘለዎ ብዘይካ ኣብ ባጽዕ ወይ ኣብ ዓሰብ ኣብ ካልእ ንኣሽቱ ማርሳታት ክትጽጋዕ ስለ ዘይትኽእል እዮም ኣብ ወደብ ባጽዕ ኣጸጊዖም ኣብቲ ጥቓ ወደብ ዝርከብ ኣባይቲ ኣፍሪሶም ኣብ ርእሲ ምድሪ ቀቢሮሞ ትብለኒ ካብዚ ንንየው እንታይ ኢለ ከም ዝምክትን ከም ዝምጉትን ሽዑ ኣይመጸለይን ክሳብ ለይትሎም እውን ኣይረኸብኩን ካልእ ኣማራጺ ስለ ዘይብለይ ድማ ነቲ ዛንታ ኣሚነዮ ኣብ ልበይ እውን ዓቂረዮ ጸኒሐ ምስጢር ናይቲ ባህታሃታ ብዶዘራት ዝፈረሰ ኣባይቲ ባጽዕ ካልእ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ነቲ ናይ ሽዑ ጉያ ክዝክር ከለኹ ኣብ ባጽዕ ሽዑ ገለ ተኣምራት ናይ ምዕባለ ንርኢ ኮይኑ እዩ ዝተሰማዓና ካልእ ምስጢር እንተሎ ኸኣ እቶም ምኽንያት ዘይውድኦም ኣብ ወፃእ ዘለዉ ደገፍቲ ህግደፍ ሃየ ይንጎርና بعدن لبخا سعري زي مغلوب مصبرخا الشيخ زي تكلو بعدن لبخا على ما يتكبر راين بينخا راين خبخا كتولد كلخا ببزح سببا كتموت كلها بأمة علبا عيني عمة نيو هاي نبعني صباح هاي نبعني